Ayun na. Mukhang mag-break yata. Ano sa ba ng Sterling? May nanalo na guys. Tay ko lang. Kakalas, baby. Itong kakalas, baby. Malaki. Ha? Malaki. Ano to? Ano to? Yan na. Uy, putik. Uy, malaki! Ay! Christian, nag-break. Mukhang na-break na. Ay, nag-break na. Break pre. Nag-break? Break oh. 45 yan. Surbol talagang alak nito, mahal. Pre, surbol talagang isang box ito. Char ba din dyan? Umabol. Oh, mabul na. Laki. Habol. Ano na? Laki yan. Ay, malaki. Ay, malaki, Char. 40. 40. Ay, hindi. 42. Ay, may